Halo, salam jumpa kembali di channel Luli Tania. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Setelah laga Myanmar versus Indonesia, timnas kita mampu memenangkan dengan skor tipis 1-0 ya. Namun, hal ini menjadi sorotan negara tetangga kita seperti Vietnam dan Malaysia. Walaupun permainan timnas kita ini masih belum maksimal ya, kita patut menghargai para pemain muda yang didominasi umur 21 tahunan ini. Karena mampu memberikan 3 poin untuk Indonesia. Dan semoga kedepannya chemistry-nya itu semakin dapat ya di antara para pemain kita. Dan laga berikutnya akan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo. Mari kita doakan yang terbaik untuk Garuda ya. Mari kita simak video selengkapnya. Thưa quý khán giả, chúng ta cùng đến với phần bình luận sau trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam. Như vậy là đúng với dự đoán của rất nhiều quý khán giả khi mà theo dõi cái phần bình luận trước trận, cũng như là những quý khán giả đã gửi những comment trong lúc mà trận đấu đang diễn ra, thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã thắng với cách biệt ít nhất là 3 bàn, thì quả thật tỷ số ngày hôm nay là 4-1. Tuy nhiên trước khi đến với đội tuyển Việt Nam thì chúng ta sẽ đến với trận đấu diễn ra cùng giờ khi mà Myanmar đối đầu với Indonesia. Kết quả thì Myanmar đã thất bại trước Indonesia với tỷ số tối thiểu. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu thật buồn đó lại là một cầu thủ của Myanmar, Aung, đã đá phản lưới nhà ở phút thứ 76. Thưa anh Quang Huy, ở trận đấu này thì Indonesia và Myanmar đã có những chỉ số rồi thế trận khá là cân bằng. Thì anh có bất ngờ về cái việc mà Indonesia gặp khó như vậy trước Myanmar hay không ạ? Tôi không bất ngờ. Thậm chí tỷ số như vậy là tôi cho rằng là phần nào đó nó cũng cho thấy rằng là cầu thủ Indonesia là tốt đấy. Bởi vì chúng ta nhớ tuổi trung bình của Indonesia là 20,3 và tôi còn hình dung một kịch bản là Indonesia có thể khó khăn hơn cơ, có thể bị chia điểm. Giữa tuần thì chúng ta mới có một cái hình hài đa dạng hơn nữa về Indonesia. Thế nhưng mà ngay lúc này anh Quang Huy, rõ ràng là trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam ở bảng D này sẽ quyết định tới tấm vé đầu bảng mà chúng ta không cần quan tâm tới những trận đấu với Philippines, Myanmar hay là Lào, đúng không ạ? Tôi nghĩ chuyện này khá rõ rồi đấy. Bởi vì trong cái bảng đấu này với Indonesia, một đội bóng trẻ có 20,3 tuổi thôi, đá với cả Myanmar nhưng họ vẫn đạt được break. Thế rồi gặp Lào thì chắc chắn họ cũng thắng thôi. Và họ sẽ mỗi một trận đấu một tốt hơn. Để rồi lúc gặp Việt Nam là cái trận đấu đỉnh cao của bảng đấu này. Nó chính là trận đấu phân định ngôi nhất bảng đấy. Đấy là một đối thủ mà ban đầu chúng ta nghe lứa tuổi thì khán giả Việt Nam có thể mừng và chúng ta nghĩ rằng là ngon. Thế mà đá với Myanmar một đội bóng cũng không tệ mà vẫn thắng được 1-0. Tức là phải cảnh giác với những cầu thủ trẻ Indonesia này. Tuổi trung bình chỉ 23 thôi, nhưng mà có những cá nhân đặc biệt, những người đã trưởng thành từ các giải trẻ, ít tuổi nhưng mà không non nớt. Thành ra là chúng ta hướng đến trận đấu ở ngày chủ nhật này sau khi đã thắng trên sân Lào với một sự rất hứng thú, và tôi nghĩ rằng là đó là trận đấu có thể là cân bằng đấy, chứ không phải Việt Nam áp đảo đâu. Có một bạn khán giả có hỏi rằng là thưa bình luận viên Quang Huy, có phải Việt Nam trận này mặc dù là giấu bài thật đấy nhưng mà cố tình là không buông hết sức đúng không ạ? Đúng như vậy. Trận này thì chúng ta biết gặp Lào là đối thủ mà sẽ về lý thuyết là không mạnh với Indonesia. Thành ra chúng ta, tôi nghĩ rằng là không thua một sân đường nhất. Nếu mà mạnh nhất thì ít nhất phải 23 vị trí so với xuất phát ở trận này. Nothing less. Tidak boleh kurang daripada separuh akhir. Kalau kita tengok yang sekarang, okey, selepas tu lah. Okey, selepas tu kita tu, of course kita sudah tentu kita akan matlamat yang sepatutnya juga. Sebab Thailand, kalau ada kuat pun Vietnam, Indonesia dari situ. Tapi dengan current, dengan situasi nampak performance sekarang ni, kita pun ramai pemain warisan. Ya, pasukan-pasukan lain pun ada. Okey, Vietnam sebelum ini 2-3 tahun kebelakang nombor 1 di Asia Tenggara. Thailand dah dipintas oleh Vietnam. Di situ Thailand, Vietnam dan satu lagi Indonesia, kebangkitan yang nampak lebih tinggi daripada kita sekarang. Jadi separuh akhir
Dan sepatutnya kita boleh Kita patut berada kat situ. Memang kalau kata sebelum ni Atras Melaya atau mana-mana pihak cakap tak ada peningkatan bola sebab kita lesu dan sebagainya, saya tak berapa setujulah. Sebab sama ada dari sudut pemain warisan ke, naturalisasi ke, sebagaimana kita pun layak secara merit, walaupun tim untuk layak dah besar. Kalau dulu 8, 16 ya, dan sekarang dah banyak, tapi Malaysia tetap layak di sana. Kalau berdasarkan karir, so Piala AFF minimum separuh akhir. Minimum Kalau kurang daripada itu disaster. Boykot ke boleh. Sebab kita sekali pergi boykot. Saya pun boleh. Pemain Mak Saleh warisan kalau kata sekarang ni Indonesia pun kuat kan. Okey, tapi di top 4 kenalah. Kita kena. Tapi sekarang tak tahulah betul tidak kan. dengan Cambodia pun takut. Okey. Ada pemain naturalisasi. What is nationalized players? Ada 3 dalam. Lebih 8. Big Four lah. Malaysia sekarang kita must be Big Four lah. Ya, Asia Tenggara kan. Itu Big 3 Bang Ben. Okey. Kita dan Indonesia. Di luar kalender FIFA dan sebagainya. Jadi Okey, dahulunya kita selalu menganggap macam saya cakap tadi, Piala Asia ni macam Piala Dunia Asia Tenggara. Tapi sekarang ni sebab kebanyakan pasukan disebabkan sebab-sebab tertentu seperti luar kalender dan sebagainya, menganggap piala ni mungkin tidak berapa penting di Asia Tenggara, tidak lagi-lagi besar. Adakah Abang Ben rasa dah hilang seri ataupun sepatutnya kejohanan ni diberikan kepada hanya kejohanan bawah 23 tahun saja? Macam mana pandangan Abang Ben? Dah tak relevan ke AFF ni? Yang saya rasa relevan. Tontonan televisyen ke seluruh pelosok Asia Tenggara di segi kebanggaan peminat-peminat bola sepak di Asia Tenggara. Piala AFF has always been a top tournament lah untuk penyiar-penyiar, untuk pemegang-pemegang hak penyiaran dan sebagainya. Itu satu property yang sangat baik sebenarnya. Indonesia bilang mereka hanya bawa skuad B saja. Memanglah bilang skuad B. Sudah skuad senior semua pemain Belanda. Jadi pemain lokal jadilah skuad B. Coba kalau tak ada pemain Belanda, mesti skuad B jadi skuad senior. Indonesia sangat kuat. Pemain lokal Indonesia bermain sangat baik, golnya juga bagus. Menang berkat gol bunuh diri sungguh memalukan bagi Belanda. Level Asia kepala bana, menang piala AFF pun tak pernah mau klaim level Asia. Baru round 3 bongak bukan main. Eksperimen STY gagal total. Apa benar? Kita akan bahas eksperimen apa aja yang dilakuin STY di pertandingan lawan Myanmar tadi malam, dan apakah semuanya gagal? Kita bahas dari penjaga gawang. Cahya Supriyadi diturunkan STY dari menit pertama. Ini eksperimen menurut gua bukan, karena menurut statistik Cahya Supriyadi lebih banyak capsnya dibandingin Dava Fasya dan Erlangga di klubnya masing-masing. Tapi meskipun begitu, performance Cahya kurang bagus, tangkapannya nggak lengket, terus komunikasi dengan pemain belakang ada beberapa kali yang miss. Selanjutnya adalah Donitri dijadiin LCB, dan ini adalah eksperimen STY. Biasanya Donitri bermain di left center back di Persija ataupun di kelompok umur di U20. Tapi semalam diturunin STY menjadi LCB dan bermain sangat bagus, bahkan menjadi player of the match. Lalu eksperimen berikutnya adalah menaruh Arhan di kanan dan menukar posisinya dengan Alfrianto Nico. Maksudnya mungkin yang gue lihat adalah mencoba menjadikan Arhan sebagai inverted winger sekaligus membantu pertahanan di sebelah kanan. Tetapi yang terjadi tidak efektif. Yang dimasukkan STY tidak berjalan. Arhan tidak melakukan overlapping, tidak juga menjalankan peran sebagai inverted winger. Lalu di lini tengah, duo pivot Zahnadin Faris dan Arkan Fikri. Ini bukan eksperimen. Mungkin performance mereka di latihan cukup baik, tapi kemarin kayaknya setelah udah lama banget Zahnadin Faris nggak bermain di timnas, kemarin agak grogi. Jadi first touch-nya kadang lepas. Wajar sih, terus karena terburu-buru, pertama ya, laga pertama maunya ya, long ball aja. Arkan Fikri juga begitu. Akhirnya babak pertama tanpa gol. Nah, pergantian pemain yang dilakukan STY di babak kedua membuat hasil yang cukup baik. Pergantian pemainnya cukup signifikan. Detan menggantikan Arkan Kakak, kemudian Rafael Strike masuk, Zahnadin Faris digantikan oleh Marcelino, dan Asnawi dimasukkan menggantikan Alfrianto Nico. Taktik permainan otomatis langsung berubah. Masuknya Rafael Strike membuka ruang di kiri, jadi di tengah lebih banyak peluang-peluang. Beberapa kali Victor Detan masuk dari kiri, Hoki Caraka masuk dari tengah, kemudian Marcelino yang ditarik agak ke tengah
lumayan banyak ruangnya. Dan Arkan Fikri lebih tenang mainnya dengan adanya Marcelino Ferdinand di tengah menemaninya. Yang bikin gue cukup heran adalah Asnawi dimasukkan menggantikan Alfianto Niko. Gue pikir langsung di switch lagi dengan Arhan. Asnawi dibalikin posisi kanan dan Arhan di kiri. Ternyata enggak. STY bereksperimen dengan menaruh Asnawi di wingback kiri, Arhan tetap di posisinya di wingback kanan. Mungkin maksudnya untuk sebagai inverted winger, tapi tidak ada tusukan-tusukan dari kanan maupun kiri. Begitu juga overlapping, tidak ada overlapping yang mereka lakukan. Tidak ada direct diagonal pass ke winger-winger. Mereka praktis sebagian besar dipaksa untuk bertahan. Kita bersyukur andalan kita Arhan dengan lemparan ke dalamnya lagi-lagi berbuah gol untuk Indonesia yang diciptakan oleh Asnawi Mangkualam. Tapi overall, eksperimen STY gue rasa sebagian besar gagal. Eksperimen STY yang bisa dibilang paling berhasil tadi malam adalah memainkan Donitri menjadi LCB. Terbukti Donitri bermain taktis, efisien, dan keluar sebagai player of the match. Widih, hebat juga lu tai bantai Timor Leste sampai 10-0. Lu juga hebat Indo, udah pakai pemain U22 masih bisa menang. Iya loh, coba aja si Indo pakai full pemain senior semua udah berapa kosong tuh si Myanmar. Biasa aja itu mah. Kalau gue lihat-lihat, lu lumayan juga yang Nguyen. Kalian ngerasa ada yang janggal nggak di papan ini? Lah kenapa papannya? No, yang di bawah coba kalian lihat. Iya, kita sangat bersyukur ya Indonesia membawa 3 poin tadi malam bersama melawan Myanmar ya. Walaupun banyak yang mengatakan mungkin belum maksimal permainan Indonesia ini, ya maklum ya karena malam itu adalah laga pertama dan juga mungkin para pemain belum chemistry-nya belum benar-benar dapat ya. Mudah-mudahan di laga-laga berikutnya ini chemistry mereka udah dapat ya. Jadi permainannya akan semakin meningkat lebih baik lagi. Amin. Dan Vietnam dan mungkin negara-negara lainnya berpikir sudah bahagia karena Indonesia menurunkan para pemain muda ya di umuran 20-21 tahunan. Tapi ternyata melawan Myanmar, Indonesia juga bisa menang dan ini menjadi satu ancaman besar lagi untuk negara-negara lainnya. Kita doakan terus untuk Garuda Indonesia ya. Sampai di sini, Luli Kania temani waktu Anda. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menarik untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.